Assalamu alaikum туғандар, assalamu alaikum жалпы жамаат, hormatly достор, жалпы биздин так маалымат каналыбыздын катталуучулары. Туғандар, баарыңыздарга Ноокат сергесинен, Ноокат шаарынан салам айтамын. Бүгүн буйруса аптанын жума күнү 2025 жылдын 21 март күнү болуп калды. Мен сиздерге буйруса мына ушул бүгүн Ноокаттагы орус базарды көрсөтөмүн. Туғандар, эми көп нерсе мына ушул так маалымат каналыбыздан чыгып турат. Билесиздер, бул каналды алып барган мен мына ушул мурунку Аалам Кабар деген каналды алып барган бала уламын. Эми тааныбагандарга да, тааныгандарга да бир сыр айта кетейин. Аты жөнүм Бекешев Жолдубай. Буюрса мен сиздерге мына ушул чыгарылса тугандар, мына ушул Ош Ноокат жолундагы орус базарды колумдан келишинче кызыктуу базарды бир тартып берейин. Мына азыр мына ушул жерге кирип бүт кызыктуу базарды көрсөтөм. Эми жайгашкан жерин баарыңыздар билсеңиздер керек. Бул чоң улуу жибек жолу Ноокат шаарына жетпестен могул жерде Үйгүлө деген кафе бар. Ошонун жанында. Эми бул жерди негизи Ноокат туугандар билет. Эми кызыктуу базар болот тугандар. Анан дагы тугандар каналга катталып коюңуздар, буюрса ушул чыгарылышта кызыктуу нерселерди көрөсүздөр. Анан буга чейин дагы курстарды көрүп келгенсиздер, будан кийин дагы буюрса көрөсүздөр. Эми мына качаттерди бир сыра тартып кетейин, яблоко дейт. Алма гала, голландский мазам да. Жазгы алма дейт. Ака, мына гиласыңыз канча? 70. Баксыр, мына алмаңыз, сиз жазгы алмаңыз. Ой, жазгы алмаңыз канча? 200. 200 сом дейт жазгы алма. Жазгы алма 200 сом дейт. Biraz тартынып атышат ана. Күрүчтөр бар. Күрүчүңүздү бир тартып коюн, таксыр, Өзгөн. Канча? 250. Абаткен таяк неше? Девзирасы? 170? 120, Баткен не деген күрүчү? Октурпа, 100 сом. Кызыктуу базар ушундай болот, тугандар. Бул базарга келип, тамаша кылып кеткендер өтө көп болот. Мына ашкабак 25 сом дейт. Килограмм. Килограмм 25 сом. Негизи тугандар, буюрса сиздерге эми ушул каналдан көбүрөөк чыгарылыштар болуп турат базардагы. Эми Аалам Кабарды билесиздер. Аяк жалаң эми ат болуп кетти, ат киймеси. Бүгүн кеңеш курап текизөсүн. Маматыңыздын майдасы канча, таксыр? Майдасы канча? Майдасы канча да болот? 75. 75 тана. Бул 120 тана. Бул 75 мындан. Көрүш тартып, сизге тартып коелу, болду. Өзгөн. 552 менен доставка кылабыз. 52 менен, 50-56. 50-56. Эң кымбат, эң арзан канча? 250 сом. Ne oldu? Жакшысы. 250 сом. Базарда канча ушул Ноокат центрде, билбейсизби? Билем, 300 сом. 300 сом, 300 сом. Арзаны 100 сом, жакшы. Балыңыз канча бул Асан? 500 сом деп жина камт берип атабыз. Ашла 100 сом менен 200 сомдоги бар. 100 сом, 200 сом, 500 сом. Жакшы. Базарыңыз берсин. 150 сом берем. Килодон ал, болду, расчет. Так, 1, 2, 3, 4, 5 бар экен. 5 канча таксыр? 75 Вилкасы деле? Газ деле. 75 тен 5. Майдасы 50 сом. Майдасы 50 сом. Çömüşler 20 сом. Çömüş 20 сом bunlar. Мамам палага. Баштабак.
Qancha kilogramlik o? Bular 1 kilogram. 1 kilogram. Qancha bahası bunun o? 250 so'm. Buni 3 ovi 250 so'm. 250 dan, no? Şunu alış kerak, yaxshi narsa. 250 deydi. Bu bozorga kirib, aylanib yura turganda. Ko'chat sezon hozir bu vaqtda. Tuğanlar endi ko'rsa, bu No'xatni sentrni o'tib, ko'chat bozorlarni tartib beraman. Andiqdan biz bilan birga bo'linglar, so'z qildi. Gul ko'chat. Ana No'jada tuğanlar hozirgi uchurda Bayxonga dag'dili, buyursa boshtalgan. Oshonda eskarta ketayli, agarda bu Ramazon oyida kimda kim sovuqchilikqa ishtayman desa, al zamondagi sovuqqa istasangizlar bo'ladi. Pomidor, mandarin, buzaga chesnok, kapusta, kivi, bolgarskiy büt bor narsalar. iyi bitti oyuna. Bozorga kirib, bor narsani olib kelsangizlar bo'ladi. Negizda o'ta cho'ng bozor bo'lchi. Qoqtidan so'raychi, qoqti. Mandarin cho'ng so'rab qo'ying. 206 mı? 206 mı? Toza ekan. Necha mandarin qancha? Manangiz qancha bo'ldi dedi? 450. O'sha o'tadi, sodani qirib o'tadi. Mana. Qancha? 50 so'm. 50 so'm. Çok kerak emas. 50 so'm. Mikrofonunuz qancha taqsa? 3 kilosi 50 so'm. 3 kilosi 50 so'm. 3 kilosi 50 so'm. Piyazdan. Piyazingiz qancha paketi? 130. Qancha kilogram içinde? İçinde 10 kilogram bor. Ol olma ekan, ha? Bozor cho'ng'ayib tur. Men bu yoqqa filadan beri keldik, negizchi. Bozorga kelsang adashasan. Hem negiz kiraverishlar o'shol bo'ldi. Produkt masalasi. Alan vaqtda bizda jugorining yuksalgan makanin kilogrammi o'tdi. Assalomu alaykum. Kirang, jivo. Qanday? Fotoğraf çektiğiniz. Qilsinmi? Kim çayımız ama? Siz mi aylanıp da o da? Sen nima? Ha. Oldu. Günün türlü var. Tak. Anlaşımızlar 500 so'mdan. Andaş 500 so'm. Andaş 500 Rost qoldim bunaka. Andaşı 500. Andaşı 500 deydi. Buna samundu sırap verelim, samun. Bak ne olsun 45 so'm ekan. Nasıl 40 so'm ekan? Kırk 45. Orus pazar. Ya tosib qo'yib tur da. No'jada eng qiziqli narsalarga ham yetdik bunda. 12 litr. Çok kurtçanın ne olsun? Bir voltluk çok kurtçu. Çok kurtçu. Görüyorsunuz iyi gezer başladım da. Ne kuruk yani? Böyle oldu. Ya noçomuz kaça taksır? Ya noçomuz kaça mı? 6000. 6000 ne kim yani? Nakuru 3000 so'm ekan. 3000 so'm.
Ya oldu sizler tapmadım. Makurlarınız kaça bunanız? Çoğun kişinesi. 3000. 2000, 3000 de. Onlar. Yakta. Ha, polka, güldükü. Hazır o şaka ötüyoruz. O şakta kızıklı nerseler var. Tapçanga söylüz degen, nemez degendir. Söylüge tapçanga stol var go. Çakan eken. Laktap koyup. Saptarlı sırayız taksırdan ha. Taksır assalamu alaikum. Жақсы ба? Қанша маш сауыңыз? 150 ha? Кішнелері 100 сом ба? Ютубқа тартып жүремін да өзіңіз албадым. Күректеріңіз ше? Kökler 220 adam. 200. Sular 250'de. 250 ha? Mына краска болғанда ошо ба? Kiraz gramı ko'rak bo'ladi narxi. Qarаңыз. Taraftar 250. 250. 200 degan bor. 200 degan. Mынау eskiden emese basgan ha, kolda ha? Жаңа бұл ha? Өзбекстан. Қанша жұмыңыз? Soğanın 1000 so'm. Soğanın 1000 so'm. Qaylachi жұмыңыз? 600 so'm. 600 so'm. Bo'ldi, bozorimiz dersin. Mana. Mana onda çok turda var. Aşını ozorga qo'yib bersa. Nechta uysab. Orus pazar. Ana. Men qiziqli joylarga ham jetdik. Ne ekan o? Chalg'u. Bilmem, daylab qo'yibsiz. Daylab qo'yibdi, ha? Yo'q, Ha, men o'rtumga chopdi. No, qaychi. Qaychi qancha ekan? To'qson. Qaychi 800 so'm. 800 so'm. 800 so'm. Yo'q, 1000 so'mdan kam bo'lsa. Kami yo'qmi? Yo'q. Masalımızı. Manda bütünдөр бар ekan. Kansterlar. Oho, mana. Gördük mesela. Daha ko'rsatib o'taymi? Menda barlar sotyapti. No, bozg'aningiz qancha ekan? 1000 so'm. 1000 so'm kam oldi. Boshlandi. Neyini izleyotasiz aka? Baraxolka. Ha? Ha, diskalardan var ekan, matizliklar ekan. Jiguli, Mers bor, ha? Gigant bor. Gigantmi? Ha, YouTube'ga tartib juraman aka. Olib. Mesela mana gaz baloningiz qancha? Qarasi. 500 so'm gaz bor mana ichida. Ha, gaz var qarada. Mana 1000 so'm ekan. Ular narx ko'rgi 500 so'm ekan. Muqat daymi bozor. Ilergilar mana aka. Baraxolka. Aperkelar. 100 so'mdan. 100 so'm 10 ta berasiz. Nega bo'ladi? Bunalar 20 so'm. Farq nesa 20 so'm. Nojerdagi Bardık nesi 20 so'm. Bardikmi? Qandagan nesi 20 so'm. Eski altın çıkmasa ham 20 so'm. Bekerden salali arzon bo'lsa mana aka 20 so'mdan. Kelaydilar. No'xat bozorda jayma bozor. Bo'ldi. Bunlar 20 so'mdan deydi. Auditoriyaga girgishdami? Bo'ldi. Hozirda ko'rsatayinda neler bor ekan. Kreativ var bu değil mi özü? Bor ekan, mana kerak da mana qancha hozir. Juda. Hozir mana joyda birinchi ko'rib qoldim. Nolda kerak soppa. Bunlar bayağı.
Şuradan böyle vermede şunu. Yo yo oğul. Oğul kalat da. 4 taminden 3 taminden kılıp koyayım. Nada. Biz aytganda kravat deydi, kalavat deydi. Kravat. Şunday narsalar ekan. Bakın çelikleriniz kaç som? 100 somdan. Bunaqa suv quysa bo'lavi shu tashga? Bu tashik qanchalar bu? 100 qayerda? Bular 100 bakan? Mana shu yaxshi narsa ekan, to'g'onlar. Irg'itsadagi ishga soldi. Sinmaydi. Bordik narsa. Bu 100 so'mlar ekan. Saçılık vardık nasıl var? Ben tavalar mahallelerge yürüp durarım. Girmezse mahallede geldi. Daha çok da kaçak etti. Şunday. Maşına sırayılca ha? Qancha taqsir? 6000. Qo'la bu da? 6000 ekan. 6000 so'm. Birisi emasmi? O'zi emasmi? Ha, o'zi emasmi? Daryo tasmi. Ilgarikidan. Ilgarikidan. Badam. Ha. Oh, yo'q, ko'rdim. Cho'ng litri qanchalik bunaqa? 5 litr ha. Daryo tasmi deb bunaqa qildi. Kırız. Sizler жаңылықтарды сұрайсыздар. Болмай, мен bu жақта жаңылықтар келіп таппай. Ana. Туғандар, эми бул базардын арасына кирбедим. Мына ошо эң чоң жолдун эки чекесиндеги соода кылгандарды эле көрсөттүм. Эми бияқта негизи көбүнчө бут кийим, бүт бардык нерсе. Ушул жакта ишинме. Орус базары мына ушундай. Ana, bazar деген ушундай болду бүгүнчү. Мисалда дагы сиздерге колубуздан келишинче кызматтар болот тугандар. Каналдан алыстабай лайктан басып базарды сурагандар. Мына сөз түрдө группа бөлүшүп коюңуздар. Дагы мындай кошуп коерум да. Мына канча экен мына шунуңуз? Темири бар экен. 1000 сом тугандар. Так, размери канча бул эми? 43-44 окшойт. 1000 сом тугандар. Россиядан келди, Россиядан. Onda tanda ала бересиздер. Эртең шубак буагы мына резинка өткөр дагы бар. Мыналарда да темир бар. Россиядагылар билет бул нерсени. Россиядагылар билет. Кроссбор бар. Мына ушул жакшы экен. Азыр ушундай арзан малды алып коюш керек. Эртең кышта булар кымбат болот. Маңызда эле 1000 сом. Кышта канча болот ушулар?
2000 болады жақын. 1,5-2 да. Қышта қымбат та текшілерші. Қазір алып алыш керек. Мынау зимний екен. Мыналар летний. Мына қанша өкам? Да, 1000 сом. Бардығы 1000 сом екен, таңдамай. Таңдамай 1000 сом. Болды, мына кросстарыңыз қанша болды? Бар жағында? 500'den, таңдамай. 500'den. Ана резинка өткелі 1000 сом екен. Ол жерге келіп, Орыс базарға келсеңіздер. Мынау көшет базар бар. Ошо көшет базардың бер көйжінде мына. Осындай главный фоттан келатқан оң жақта өзіле көрініп тұрады. Мына стол сәл чоң болып қалады екен да я. Мынау жерде да жақсы нәрселер бар екен. Мыналар қаншалады өзін? 1,900. Ең арзан, ең қымбаты болсын. Ең арзан қанша, ең қымбаты қанша да? Мыналары 700 сом. 700 сом. Мыналары 500 сом. Мыналар 500'den екен. Асты қалың. Мыналары 600 сом. Мыналар 600'den, а? Мына шул жақсы екен, мына коричневый. Мыналары 900'den. Мына шулардан алыш керек. Чаң кирка төрүмдүү. Чаңда да билинбейт. Мына жаштарга 1000 сом. 1000 сом екен туғанда. Аты не эле шунун? Макаси, а? Ана. Мына биздин абаларга чоң-чоң аталарга да ушундайлар дагы бар. Размеріңіз қанша? 43. Размерлер арзандырақтары керекпі? Тандап ала бересиздер туугандар. Бүгүнкү Орус базарында ушундай болду. Сөз түрдө колдоп коштоп коюңуздар. Чыгарылсын жыйынтыктан.